आज आम पढ़ा प्राणी जगतर विभागीकरण बा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया। यह मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराए, मेरुदंडीय एवं अमेरुदंडीय। अमेरुदंडीयर पर्वगुड़िक हेउची पोरिफेरा, सिलेंटेराटा, प्लाटीहेल्मिन्थिस, निमाटोहेल्मिन्थिस बा निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मल्युस्का, एकाइनोडर्माटा। आउ गोटे पर्व हेमिकोडाटा। एमानंकर उभय मेरुदंडी और अमेरुदंडीयंकर गुण परिलक्षित होइथाए। मेरुदंडीय बा कड़ाटा को पुनर्बार दुई भाग में विभक्त कराए, प्रोटोकोडाटा एवं भर्टिब्रेटा। प्रोटोकोडाटा को पुनर्बार दुई भाग में विभक्त कराଯାଇଛି, यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा। भर्टिब्रेटा को पुनर्बार दुई भाग में विभक्त कराए, आग्नाथा एवं ग्राथोस्टोमाटा। आग्नाथा हेउचंती मुख हनुविहीन, ग्राथोस्टोमाटा हेउचंती मुख हनुयुक्त। आग्नाथा को पुनर्बार दुईटी श्रेणी रे विभक्त कराए, ऑस्ट्राकोडर्मी जहाँ एबे विलुप्त बा एक्सटेंट अवस्था रे अछि। द्वितीयटी हेउची साइक्लोस्टोमाटा। ग्राथोस्टोमाटा को पुणी दुईटी सुपर क्लास रे विभक्त कराଯାଇଛି, पाइसेस एवं टेट्रापोडा। पाइसेस को पुनर्बार तीनोटी श्रेणी रे विभक्त कराଯାଇଛି, गोटिए प्लाकोडर्मी जहाँ एबे विलुप्त, द्वितीय कॉन्ड्रियोकेथिस, तृतीय ऑस्टियोकेथिस। पाइसेस सुपर क्लास रे आसुथिबा समस्त प्राणी हेउचंती माछ। टेट्रापोडा को पुनर्बार चारि भाग में विभक्त कराए, रेप्टिलिया, आम्फिबिया, एप्स एवं मामालिया। एबे आमे पढ़िबा पोरिफेरा पर्व विषय रे। एमानंकर शरीर गठन हेउची कोशीय, अर्थात एमानंक शरीर रे कोनोसी टिश्यू बा अंग देखा जाई नथाए। एहाको कहा जाए सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एमानंक शरीर छिद्रयुक्त, तेणु सेमानंकु छिद्राळ प्राणी कहा जाए। एही छिद्र को ऑस्टियम कहा जाए, जहाँ साहाय्य रे जल और खाद्य शरीर मध्य को प्रवेश करे एवं आउ गोटे एक्स्ट्रा छिद्र रही थाए ताको ऑस्कुलम कहा जाए, जहाँ मध्य रे वर्ज्य निष्कासित होई थाए। एमाने जलचर और गोटे स्थान रे स्थिर होई रही थांती। जल और खाद्य सह अम्लजान संग्रह पाई शरीर रे केनाल तंत्र रही थाए। शरीर बाह्य आवरण सिलिकामय, कंटिकामय बा स्पिक्यूल युक्त, स्पंजिन तंतु युक्त। शरीर रे कंटा रही थाए और स्पंजिन नामक एक पृष्ठसार सूक्ष्म तंतु रही थाए। एही कंटा बा स्पिक्यूल पुनर्बार दुई भाग में विभक्त, काल्कारियस, सिलिसियस। काल्कारियस जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा प्रस्तुत, सिलिसियस जहाँ सिलिका द्वारा प्रस्तुत होई थाए। उदाहरण साइकन, स्पंजिला, ल्यूकोसोलेनिया, हाइलोनेमा, यूस्पोंजिया। द्वितीय पर्व सिलेंटेराटा। एमाने मधुर जल और समुद्र जल रे एकाकी अथवा कोलोनी गठन करी बसवास करिथांती। एमानंक शरीर दुई प्रकारर, नलाकृति बा पॉलिप, उदाहरण हाइड्रा, छताकृति, मेडुसा, उदाहरण जेलीफिश। एमानंको एक नळीदेही प्राणी कहा जाए, कारण एमाने जेउ बाट देई खाद्य ग्रहण करिथांती सेही बाट देई मलत्याग करिथांती। एमानंकर मुखर चारिपाखरे सरुआ और लंबा पोला बा निदा कर्षिका मान रही थाए। एमानंक शरीर टिश्यू स्तरीय बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाई थाए बा टिश्यू स्तरीय शरीर गठन रही थाए, किंतु एमानंकर कौनसी अंग नथाए। शरीर दुई स्तरीय कृत एवं प्रगुहा विहीन। भ्रूण विकास समय
ତିନୋଟି ଜାୟକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ, ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ଏବଂ ମିଜୋଡର୍ମ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେବଳ ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଇ ସ୍ତରୀୟକୃତ। ପ୍ରଗୁହା ବା ସିଲୋମ୍, ଏହାକୁ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ବା ଶରୀର ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଶରୀରର ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ସ୍ତର ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଗହ୍ୱର ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରଗୁହା ବିହୀନ ବା ଏସିଲୋମେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗହ୍ୱର ଥିବା କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସ୍ତର ସହ ମିଜୋଡର୍ମ ସ୍ତର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ସ୍ୟୁଡୋସିଲୋମ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗହ୍ୱର ଥିବ, ଗହ୍ୱରର କାନ୍ଥ ମିଜୋଡର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହି ମିଜୋଡର୍ମର ସ୍ତର ଏକ୍ଟୋଡର୍ମ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋଡର୍ମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ସିଲୋମ୍ ଯୁକ୍ତ ବା ପ୍ରଗୁହା ଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପୋରିଫେରା, ସିଲେଣ୍ଟେରାଟା, ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଗୁହା ନଥାଏ। ନିମାଟୋହେଲମିନ୍ଥିସ୍ ବା ନିମାଟୋଡା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗୁହା ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୟୁଡୋସିଲୋମେଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଲିଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଡାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗୁହା ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ରଶ୍ମି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ସମତଳରୁ କାଟିଲେ ସମାନ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ଶରୀର ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଓ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାଜନ ଏବଂ କୋରକୋଦ୍ଗମ ବା କଳିକନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାର୍ଭା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହାଇଡ୍ରା, ସି ଏନିମୋନ୍, ପ୍ରବାଳ, ଭାଲିଆ, ଅରେଲିଆ, ରାଇଜୋଷ୍ଟ୍ରୋମା, ଗୋର୍ଗୋନିଆ, ହେଲିଓପେରା, ପେନାଟ୍ୟୁଲା ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟ ପର୍ବ ପ୍ଲାଟିହେଲମିନ୍ଥିସ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ଚେପ୍ଟା କୃମି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଚେପ୍ଟା, କୋମଳ, ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନଳୀଦେହୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତ କେତେକ ପରଜୀବୀ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶରୀର ଭିତରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ପରଜୀବୀ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ଭୋଜଦାତା ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ବା ବାଇଲେଟ୍ରାଲି ସିମେଟ୍ରିକାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆଧାର କରି ଲମ୍ବ ଭାବରେ କାଟିଲେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଶରୀର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଗୁହା ବା ସିଲୋମ୍ ନଥାଏ। ଅଙ୍ଗସ୍ତରୀୟ ଶରୀର ଗଠନ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିତ୍ୱଚୀୟ ସ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିଷ୍ଟୋଡା ନାମକ ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାୟଖଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତେଲୁଗୁଣି ପୋକ ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ରେଚନକ୍ରିୟା ସୋଲେନୋସାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଲ୍ ବା ଶିଖା କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ
एमानंकर संचालन तंत्र निम्नमानर होइथाए। एमाने हेउचंती दुईलिंगी। एमानंकर लार्भा स्थिति देखा जाइथाए। उदाहरण डुगेसिया बा प्लानारिया, टेनिया सोलियम, यकृतकृमि, फिताकृमि, फासियोला हेपाटिका। मेंढामानंकर यकृतरे यकृतकृमि देखा जाइथाए। फिताकृमि मेरुदंडी प्राणीमानंकर अंतनळीरे परजीवी आकाररे रहिथाए। आमे एथिरो देखिले जे पोरिफेरा मानंकर शरीर गठन कोशीय, सिलेंटेरेटा मानंकर टिश्यू स्तरीय एवं प्लाटीहेल्मिन्थिस एमानंकर शरीर अंग स्तरीय शरीर गठन रही थाए।